Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala. Kita masih berbicara tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kita yang berupa pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kita wajib untuk mengagungkan beliau, menghormati dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilakukan dengan melampaui batas. Maka di sini ada beberapa peringatan dari beliau ini tentang hal ini, agar pengagungan kita tidak melewati batas yang hendaknya kita berikan pengagungan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafizahullah taala mengatakan, "Wa yanbaghi an yu'lama annahu laysa min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in ay yurfa'a fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu iyyaha." Dan selayaknya untuk diketahui bahwasanya bukan termasuk pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, yaitu sikap ditinggikannya beliau sallallahu alaihi wasallam fauqa manzilatihi, di atas kedudukan beliau, allati anzalahu Allahu iyyaha, yang Allah taala telah meletakkan atau menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan tersebut. Yakni pengagungan yang kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengagungan yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yaitu pengagungan yang sesuai dengan kedudukan dan manzilah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita melebihkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di atas manzilah ataupun kedudukan yang telah Allah tempatkan beliau padanya. Ya. Fanabiyuna Sallallahu Alaihi Wasallam, fanabiyuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, abdun la yu'badu wa nabiyyun la yukadzabu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzilah beliau adalah abdun la yu'badu. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ya. Seorang hamba yang tidak boleh disembah, wa nabiyyun la yukadzabu, dan seorang nabi yang tidak boleh didustakan. Ini dua hal ini, yakni keyakinan kita akan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan juga seorang nabi. Inilah dua keyakinan yang membatasi kita dari bersikap salah di dalam memberikan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk yang akan membatasi kita dari sikap ghulu, berlebih-lebihan, dan juga dari sikap meremehkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kedudukan beliau sebagai hamba, inilah yang menghalangi kita, ya, dari bersikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang hamba. Tidak boleh ditempatkan pada kedudukan selayaknya seorang seorang Tuhan seperti itu, tidak boleh. Dan beliau adalah seorang nabi. Ini adalah batasan yang menjadikan kita tidak meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita meremehkan ajaran beliau, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus yakin bahwa beliau adalah seorang nabi yang ajarannya itu harus diikuti. Nah, bal yuta'u wa yuttaba'u. Beliau mengatakan bahkan hendaknya beliau diikuti, ditaati, yuta'u yaitu ditaati, wa yuttaba'u, dan diikuti karena beliau adalah seorang nabi. Nah, faghuluwu man ghala fihi, maka sikap berlebih-lebihannya orang yang bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, فخلع عليه من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية ليس من التعظيم الشرعي في شيء. Ya. Dalam kalimat ini saya agak ada keraguan-raguan tentang kalimat fakhala, ya, karena fakhala itu maknanya adalah melepaskan atau menanggalkan. Ya. Kalau kita gunakan kalimat ini, maka seakan-akan kita sikap ghulu itu adalah menanggalkan sifat rububiyah, ya, dan uluhiyah dari beliau, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menempatkan, atau mungkin barangkali yang dimaksud adalah menanggalkan
dari sifat, menanggalkan atas beliau dari sifat rububiyah dan hak-hak uluhiyah, agak nggak bisa difahami. Maka wallahu alam, yang lebih tepat untuk kita gunakan kalimat di sini adalah fawadha alaihi, maka menempatkan pada beliau berupa sifat-sifat rububiyah atau hak-hak uluhiyah, laisa minat ta'zim syar'i fi syai'in, menempatkan kepada beliau atau meletakkan kepada beliau, memberikan kepada beliau sifat-sifat rububiyah atau hak-hak uluhiyah, hak-hak ketuhanan, ini bukanlah merupakan pengagungan yang syar'i sedikit pun terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Intinya adalah bahwasanya kita harus menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang tidak boleh dilebihkan kedudukannya dari seorang hamba. Beliau adalah manusia, tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan, tidak boleh kita menyematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sifat rububiyah seperti misalnya mengetahui perkara yang gaib, seperti misalnya mengetahui ilmu tentang Lauhil Mahfuz, atau tidak boleh kita menyematkan kepada beliau hak-hak uluhiyah seperti kita berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal syafaat itu milik Allah semata dan lain sebagainya. Ini termasuk hal-hal yang merupakan sikap ghulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan atau bukanlah merupakan pengagungan sedikit pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal hadza 'ainul munaqadati wal muhaddati lahu. Bahkan ini adalah hakikatnya adalah apa? Pembatalan dan penyelisihan terhadap sikap ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fa innahu kana yanhana sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuluwi umuman. Karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari sikap ghulu, dari sikap berlebih-lebihan umuman, secara umum. Secara umum maknanya dalam berbagai hal, dalam berbagai perkara beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sikap ghulu. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din." Jauhilah oleh kalian sikap ghulu dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu di dalam beragama. Beliau melarang kita dari sikap ghulu secara umum. Wa yanhana 'anil ghuluwi fihi khususan, dan beliau melarang kita dari bersikap ghulu secara khusus terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara umum dalam beragama, beliau melarang kita bersikap ghulu. Secara khusus terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, kita juga terlarang untuk bersikap ghulu. Alaysa huwa sallallahu alaihi wasallam al-qailu la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la tuturuni, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, itu Al-Masih, itu Isa alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Isa alaihissalam dia adalah seorang hamba Allah Ta'ala juga dan seorang Rasul sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Namun ternyata Nasrani, orang-orang Nasara ini, mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai menjadikan Nabi Isa alaihissalam ini menurut anggapan mereka adalah salah satu dari tiga zat yang harus disembah, oknum trinitas menurut mereka. Mereka orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalam sekedudukan dengan Allah tabaraka wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan, fa innama ana 'abduhu, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah taala. Faqulu 'abdullahi wa rasuluhu, maka katakanlah beliau, yaitu Rasulullah SAW, adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idzan, kalau demikian, ayu ta'zimin hadza alladhi lam yu'khadh fihi biqawlihi wa la tubi'a fihi fi'luhu wa la rudhiya fihi bihukmihi. Kalau demikian, pengagungan seperti apakah ini yang dalam pengagungan tersebut tidak diambil sabda beliau dan tidak diikuti perbuatan beliau dan tidak diridhai padanya hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini
pengagungan yang yakni menyelisihi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya bukanlah pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengagungan yang sesungguhnya, pengagungan yang hakiki adalah pengagungan yang sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kita tidak meremehkan beliau SAW, kita harus mengagungkan beliau SAW, tetapi juga tidak bersikap berlebihan di dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, fathammata furqanun azimun bainal haqqaini, haqqillahi azza wa jalla wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam, haqqil uluhiyyati wa haqqin nubuwati. Maka di sana fathammata, maka di sana ada furqanun azimun, pembeda yang sangat jelas, pembeda yang sangat besar antara dua hak, yaitu haknya Allah Azza wa Jalla dan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hak uluhiyah, hak untuk dijadikan sebagai sesembahan, yaitu Allah Ta'ala, ini haknya Allah Ta'ala. Wa haqqin nubuwah, dan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak kenabian, ini haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda antara dua hal ini, ya. Wa man khalata bainal haqqaini fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang ini mencampurkan antara dua hak ini, mencampur adukkan antara dua hak ini, dua hak ini, haknya Allah Ta'ala dan haknya Nabi Muhammad SAW dicampur adukkan, ya, tanpa ada pembeda, fahuwa ala syafa halakatin, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Wa ma ahsana ma qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi nuniyati, dan alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam nuniyahnya, qasidah nuniyah, itu syair-syair tentang akidah yang beliau tulis dengan panjang lebar, yang diakhiri dengan huruf nun, ya, di akhirnya dengan huruf nun. Beliau mengatakan di antara qasidahnya tersebut, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani. Ya. Allah memiliki hak, lillahi haqqun, Allah memiliki hak yang hak tersebut tidaklah dimiliki oleh selainnya, yaitu hak apa ini? Hak uluhiyah, hak rububiyah, ya, hak untuk disembah, hak untuk dijadikan sebagai ilah, ya, tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Wa li 'abdihi haqqun, dan bagi hamba Allah Taala itu juga ada hak. Huma haqqani, dan ini adalah dua hak yang berbeda antara hak Allah Taala dengan haknya hamba. La taj'alul haqqaini haqqan wahida, janganlah kalian menjadikan dua hak ini sebagai hak yang satu. Jangan disamakan antara dua hak ini. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa ada pembeda, ya, tanpa ada ini pembeda dan furqani, pembeda, tanpa ada perbedaan dan pembeda. Nah, sehingga di sini ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil kesimpulan bahwasanya mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban kita, karena kita telah meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak boleh didustakan, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diremehkan, bahkan harus diagungkan. Tetapi dalam pengagungkan terhadap beliau SAW harus sesuai dengan batasan yang telah Allah Ta'ala tempatkan beliau padanya. Tidak boleh kita menjadikan beliau SAW di atas kedudukannya, ini tidak boleh kita jadikan beliau sebagai sesembahan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dan akan kita lanjut pada hak berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.